हाय हेलो नमस्ते गुड आफ्टरनून शुभ मध्याह्न। आज हूँ रविवार। आशा करे आज दिनटी माने दिनटी बोइले अधा दिनटी आपण मानकर भले कटि जाइथो जो बाकी रहा अधा दिन यहाँ भी भले कटिज। मु सुमन स्वागत करुँच आज एक नुआ भिडियो को। देखा जाऊ सकाଳେ जहाँ करी बर्तमान जो आफ्टरनून परठू मु कौन कौन कर भिडियो देखा होगा। 1:30 मु गाई को घोड़े घर को नापी आसती बट आई एम इन ए ग्रेट समस्या पड़ी। मु गाई कुआड़े अच्छा मु बर्तमान सुधा देखा पाऊनी। सियाड़े आमर पड़े था से पोखरीटा को जो राजबंध से आज ना प्राय देखा जाऊना माने 10-12टा गाई गोटे भी देखा जाऊना एबे जाऊँगी सेपटू दूर लक्ष्य करदेली सेपटे ना एबे जी पोखरी हिडर देखी जदि पाख आखरे कुआड़े थे ना पुणी टिके लंबा टूर करने पड़ो। गाई को हजई देछि गाई चरैया आसी गाई हजई देछि धन्य मते। हाँ कुआड़े गला जी पाख आखर कहीं लोक भी देखा जाऊना सबुआड़े सुनसान है। सुनसान कहले आ कौन बिलर तो एबे कार्यक्रम किसी नहीं हेले भी अन्य दिन गाई चरैया लोक था गोटे जोड़िए जहाँ पचारि हाँ किंतु आज कहीं पाख आखर देखा जाऊना आउ गाई फाई भी पाखे देखा जाऊना कुआड़े जदि पलैबे ना प्रबल गाड़ी शुणापी पड़ो। क्या बाड़ी फाटे जदि पशिबे गोटे गोटे गाई रखी वर्ष जाक केवे किसी शुणी न किंतु वर्षर कड़ी गोटे गोटे दिन शुणी पड़ो। देखा कुआड़े गले गाई पोखरी हिड उपरक जा से देखा कारण पोखरी हिडटा उच्चा अच्छे। गाई मिलगला बर्तमान आमर हूँ घर बाहुडा दादा माने आमर थे पोखरी उपर आड़े मुझे दूर पड़ेली मुझे देखी पार्लिनी से हैरान हाँपाई पड़ा। खरा तो हो नहीं तथापि गुड़गुड़ीटा हो जल्दी आज नहीं आसुचु कौन कि गाई मान सब चरुना तोड़ गए कमी तोड़ चोपा खावाई लगी पड़ुंट जल्दी नहीं आसचु पाई तो गली चलो 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 से ही गाईटा देख आग पटे राइट साइड मुड़ी है चलला तो सीधा हो ता पछे पछे आम गाईटे चलला तो हो। सब टोल गछ ए गाई आम घर आड़े चल 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 उफ ना ना ये वेट कर गाई मान बांधे बांधे बांधी दे। गुड इवनिंग शुभ संध्या। समय हो मात्र 6:45 किसी समय पूर्वर 2-3 मिनिट पूर्वर पूर्व आकाश पश्चिम आकाश पूरा मेघमुक्त थिला कुआड़े थिला मेघ पवन सांगे सांग मेघ ढांकीदेला पवन प्रचुर मात्रा बहुची प्रचुर माने बहुची आउ है वीडियो बनाऊँ ना टेंशन होगा कौन बिजुली को टाणी आने मोबाइल फोन मैग्नेटिक फील्ड से जानी आउ जो पवनटा बहुची आमर रजनीगंधार बास्नाटा पूरा महकी जाऊँगी। बर्तमान टे जाइए देखा चा फा टे पीदे तापर बसिकी कौन करवा पाग को एंजॉय करवा। गुड इवनिंग वन सेकेंड करेंट पड़े आइला आउ मेघ भी छाड़ीगला खाली मेघटा एमती उठेला एपटे उड़े नहीं गला पवनटा आउ आज है क्या मुह देखिकी उठी निज मुह तो मुझे देखे नहीं मिरर मुझे देखी मुंड फुटाई देखाली एमती एमती माती हाथ है। आज टी आम बहुत दिन पर मटनटा होटनटा हो बापा आनी मुझे खाली छोट छोट पीसेस टे करदे कौन कि आम घरे माने अधिकांश मुझे शुणी कि जी भिडियो फिडियो मुझे देखुची यूट्यूब रे माने सप्ताह 2-3 थर मटन हुए किंतु आम सेमती ना आमर मटन एत पसंद ना
କେଉଁ ଦିନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯେମିତିକି ରଜ ହେଲା, ମକର ହେଲା, ଏଇଗୁଡ଼ାରେ ଆମର ମଟନ୍ ହୁଏ। ଆଜି ହେଲା ଆମର ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗୁଡ଼ା ମୋ ପାଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶୁନାହିଁ। କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ହେଇଛି ଆଉ। ବାପା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଟିକେ, ଆଉ ବାପା ତ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, ଦୂର ଜାଗା, ଦୂର ସ୍ଥାନ। ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ରେ କାଟି ଦେଉଛି, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇଟା କରିଦେବା, ନହେଲେ ସାନ ଦାଦା ଘର ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ ହେଲା। ମଟନ୍ ମିଳିଗଲା ଆଜି, ମଟନ୍। ଯେତିକି ଖୁସି ହେଉଛି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମଟନ୍ ଗୋଟେ ପିସ୍ରୁ 2 ପିସ୍ ଖାଏନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମଟନ୍ଟା ହେଉଛି ଆଉ। ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଖି ଲାଗେ ବହୁତ ମଟନ୍ ଖାଇଦେବି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର 3 ଥର, ଯେ ଇଚ୍ଛା ତ ହୁଏନି ଆଉ, ହୁଏନି ଆଉ। ଲାଳ ବାହାରିଲାଣି। ହଁ ଟିଣି ଇଏ ଥାଉ, ହେଇଗଲା, ଏ ବି ହେଇଗଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସେସ୍ କରିଦେବା, ଛୋଟ ଛୋଟ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ମଟନ୍, ଆଇ ଲାଇକ୍ ବ୍ରଏଲର୍ ମାଂସ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହେଲା କି ମଟନ୍ଟା କାଟି ସାରିଲେ ମୋର କାମ ସରିଯିବ, ତାପର କାମ ମା'କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେ ମସଲା ଫସଲା କରିବ, ମଟନ୍ ରୋଷେଇ କରିବ, ଆମେ ଖାଲି ଆସିକିରି ଖାଇବା ସମୟରେ ହାତ ଧୋଇକି ବସି ପଡ଼ିବା, ଖାଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସିକିରି ଥରେ ରୋଷେଇ ରୁମ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲି ମାନେ ମା' ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଇଗଲା। ମା' କହୁଛି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ଦାଦା ନାନା ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ, ନହେଲେ ପାଟି କରିବେ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲେ ତୁ ମସଲାଟା ଟିକେ କଷିଦେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାତ ଓହ୍ଲେଇତେ ଯିବି। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛି ମସଲା କଷାରେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ମା'କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ। ପ୍ରେସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରେସର୍ ଦେବାନି, ସେ କହୁଛି ମା' ଆମର ଚୁଲିରେ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବା, ଚୁଲି ରୋଷେଇଟା ଭଲ, ଚୁଲିରେ ସିଝିଯିବ। ମନ ଦେଇକି ଟିକେ ମସଲାଟା କଷିବ ଆଉ। ମୁଁ ଟିକେ ଏଇନା ବସିକି ଟିକେ ଫୋନ୍ କେଞ୍ଚିବାର ମୋର ଟିକେ ମନେ ଥିଲା, ସବୁ ମାନେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲା ମୋ ସବୁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ରୋଷେଇ କରିବନି ହେଲା, ଶିଖିଥିବ କିନ୍ତୁ ମା'କୁ କହିବନି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଶିଖିବି। ନା, ସେ ମା'କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବା କଥା ଆଉ କ'ଣ, ଗୋଟେ ପୁଅ ନା ଟୁଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ପୁରା କଷିବା। ଆମର କମ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ଦେବୁନି, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଦେବୁ, ରାଗ ନହେଲେ ବାଗ ଲାଗିବନି କହିବେ ନହେଲେ ସାନ ଦାଦା। 1 ଚାମଚ 2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଯେହେତୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ମିଟ୍ ମସଲା ତ ମୁଁ ଆଣିନି, ମୋ ମୁହଁକୁ ନାଚ ଟିକେ ହେଲା। କେତେବେଳୁ ବାପା ଆଣିକି ଗଲେଣି, ଦିନ ବେଳୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜି ମଟନ୍ଟା ହେବ, ଟିକେ ମିଟ୍ ମସଲା ଦେଇହେଲାନି। ମସଲା ଯେତେ କମ୍ ଦେବା ସେତିକି ମାନେ ଭଲ ଆଉ। ନାଇଁ ବେଳେ କହିଦେବା କଥା, ଚଳେଇଦେବା କଥା, ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ଏବେ ଆଉ ଯାଇ ହେବନି, ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ଅଳସୁଆ। ଏବେ ଛକ ଯିବି, ରାତି 8 8:30 ହେଲାଣି। ହଉ କଷ ବର୍ତ୍ତମାନ। ହଁ ଟିଭି ଦେଖୁଛୁ ନା ବୋଉ? ଦେଖୁଛୁ ନା ଶୋଇଛୁ ବୋଉ? ତମେ ଭଲ ଟିଭି ଦେଖୁଛ ଏଇଠି ଆଉ। ଏପଟେ ନାନା ଶୋଇଛି ଗୋଟେ ସୋଫାରେ, ସେଇପଟେ ଦାଦା ବସି ଶୋଇ ପଡୁଛି। ପଚାରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖି ଅନ୍ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ ନା। ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2 ଜଣ ଯାକ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ପ୍ରେସର୍ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଆମର ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି, ଝୋଳ ଟିକେ ପତଳା ଅଛି, ଚଳିବ। ଆଉ ଭାଗ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ଭାଗଟା ଯିବ ଆମର ସାନ ଦାଦା ଘରକୁ, ମା' ନେଇଦେବ। ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିବା ଆଉ ଖାଇଦେବା। ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ଆଜିର ଦିନଟି ସରିଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ସକାଳ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି, ଟାଟା।
गुड नाइट।